Hola a todas y todos, bienvenidos al CCP Virtual. Mi nombre es Jorge Luna, soy investigador del CCP y a nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional acá en Santa Cruz y de nuestra directora Paula Claros, queremos invitarlos a disfrutar en esta ocasión del ciclo de conferencias de crítica teatral organizado en el marco del Festival Bertolt Brecht, que organizan ICBA de Cochabamba, en cogestión con el CCP y Martadero, también de Cochabamba. Este espacio ha sido construido y pensado para el enriquecimiento de la experiencia teatral desde el punto de vista de los espectadores. Para esta ocasión, ya habiendo disfrutado de la obra Osum y Os Otros, o también en español Los Unos y los Otros, tenemos un panel armado por nuestro facilitador, el coordinador de estas Marcelo Alcón, y vamos a tener una serie de análisis, pautas, van a compartir algunas herramientas, perspectivas y comentarios en torno a la obra que acabamos de ver. Los invitamos a disfrutarla, esta es la primera sesión, y le voy a dar la palabra, sin mayor preámbulo, a Marcelo Alcón, que es un destacado productor, programador teatral, además crítico también, estudioso de la escena teatral boliviana. Bienvenidos a todos y adelante, por favor, Marcelo. Muchísimas gracias, Jorge. Una vez más, un placer estar con ustedes en esta primera sesión del ciclo de crítica teatral que estamos difundiendo gracias a la iniciativa del Centro de la Cultura Plurinacional, en este caso, nuestra primera sesión en el marco del Festival Bertolt Brecht. Y tenemos evidentemente que agradecer la suerte de contar con un espectáculo fantástico, con un grupo de personas, creadores, artistas, que tienen un sinnúmero de cosas que decir sobre su trabajo poético, técnico, temático, y debemos también, creo, agradecer que esta primera sesión vincula a artistas de Brasil, miradas de Bolivia en el contexto que nos toca vivir hoy en día en nuestro continente, y me parece que tenemos un material sumamente rico para poder ahondar en lo que este ciclo está buscando, que es una aproximación al lenguaje teatral a partir de una comprensión más profunda de lo que es la técnica, las temáticas, las poéticas, los contextos históricos, políticos, sociales que hacen a nuestra vida en este tiempo. En esta primera sesión vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada, Alice Guimaraes, que va a ser la encargada de hacernos una propuesta, una mirada amplia sobre el espectáculo que acabamos de ver. Y me voy a permitir simplemente tratar de resumir en pocas palabras algo de la trayectoria de Alice. Alice es actriz, directora, dramaturgista, investigadora y pedagoga teatral. Es licenciada en Artes Escénicas por la Universidad Federal de Río Grande do Sur, fundadora e integrante del Núcleo de Investigación Teatral Usina do Trabalho do Ator en Porto Alegre, Brasil, entre 1992 y 1997. Ha sido alumna de los maestros Carlos Simeoni y Luis Olavio Burnier del Unicamp Campinas en Brasil. Ha trabajado con Iben Nagel Rasmussen del Odin Teatret en Dinamarca. Ha trabajado con Tony Kotz en España, con Natsu Nakajima en Japón, con Urvasi Devi Leoni en Alemania y con John Nalamandalam en India. Participó de la sección del ISTA, International School of Theatre Anthropology, en 1994 y por 6 meses del Seminario de Teatro Antropológico en Bérgamo, Italia, bajo la orientación del Teatro Tascabile de Bérgamo. Es residente en Bolivia y miembro del Teatro de los Andes desde 1998. Participó como actriz, dramaturgista o asistente de dirección en 14 espectáculos de la agrupación. Dictó talleres y residencias, además de workshops en Bolivia y en el exterior sobre entrenamiento físico, entrenamiento vocal y puesta en escena. Dirigió últimamente la obra 250 del Teatro Tetrasquel. Realizó la dirección de actores en la obra Animales Domésticos de Late Escena, la codirección de la obra Si nos permiten hablar
y la codirección y dramaturgia de la obra Solamente Frida del grupo Garotas Marotas de Brasil. Ella es, en breves palabras, Alice Guimarães. Quiero una vez más saludar a Cibele, Lucia Romano, Fernanda Auque, Lu Favoreto, Marcos D'Amigo, Adriana Salau, Beto Alencar, que son todos artistas del grupo CIA Libre de Brasil que estarán participando de este encuentro. Sin más que decir, quiero darle la palabra a Alice para que comience con esta aventura que tiene que ver con una amplia mirada sobre el espectáculo Los Unos y los Otros, un espectáculo en base al texto de Bertolt Brecht. Alice, por favor. Bueno, un gran saludo a todos. Para mí es un honor estar aquí. Quiero agradecer a la invitación del CCP y de Marcelo, ¿no?, que me han invitado para estar aquí compartiendo con estos artistas maravillosos. Y realmente es un privilegio y un honor haber podido ver esta obra, aunque de manera virtual. Me encantaría, ojalá que en un futuro se pueda ver presencialmente, ¿no? Yo ya había escuchado hablar de la Compañía Libre, pero estoy aquí en Bolivia desde 1998. Algunas veces hemos ido a algunos festivales en Brasil, pero en realidad no conocía mucho de la compañía, ¿no? La obra es maravillosa, la he disfrutado muchísimo, me ha emocionado, ¿no?, sobre todo. Y, o sea, por varias cosas, ¿no? Una, por ver buen teatro, que eso siempre es grato, ¿no? Es algo que te llena. Ver un trabajo que tiene una elaboración tan fina, ¿no? Y además se ve el hecho de que es una creación colectiva, justamente porque todos los participantes tienen un compromiso, ¿no?, con lo que están haciendo, y eso se ve, ¿no?, del inicio al final de la obra. No duda, ¿no?, de ese aspecto. Y también, ¿no?, agradecer, ¿no?, y también, o sea, es como un respiro, entender que en Brasil hay lugares, ¿no?, que desde el arte se está haciendo una resistencia en ese momento que yo clasifico como una aberración, porque realmente no se imaginaba, yo me imagino, como no se imaginaba la pandemia, pero en Brasil no se imaginaba ese momento político que se está viviendo, ¿no?, con ese gobierno que es realmente el gobierno de la muerte, de la destrucción, y realmente hacer lugares de resistencia desde el lugar del arte es algo que te da esperanzas, ¿no? Da esperanzas para que las cosas en un futuro puedan mejorar. Entonces, agradecer infinitamente por esa obra maravillosa que he podido ver. Bueno, hablar de teatro político, ¿no?, yo creo que es una redundancia, porque teatro es político, ¿no? Teatro, el verdadero teatro, ¿no?, es político siempre, ¿no? Pero, digamos, hablando del teatro político, digamos que hace una referencia directa, ¿no?, al momento histórico, ¿no?, a los procesos en que atravesamos, ¿no? A veces es visto con un poco de prejuicio, ¿no? Digo eso porque hasta de mi experiencia, por ejemplo, aquí en Bolivia, donde a veces, digamos, nosotros tenemos esa necesidad de tratar de temas sociales, de temas políticos directamente, y muchas veces se entiende que el tema, ¿no?, el contenido es suficiente, ¿no?, y no se da mucha atención a la forma, ¿no?, a cómo se propone la puesta en escena para compartir esos contenidos, ¿no? Y creo que eso es fundamental e importante, ¿no? Obviamente, la obra no es una adaptación, una relectura, yo diría una reinvención, ¿no?, de Horácios y Curiáceos de Brecht. Y el teatro propuesto por Brecht, ¿no?, o sea, trata de eso, ¿no? Cómo traer las cuestiones urgentes que necesitamos hablar aquí y ahora, ¿no? Cómo interpelar un público, cómo hacer conciencia, pero desde el arte, ¿no? Desde el arte como arte, ¿no? Desde una elaboración también formal, ¿no?, que responda a ese contenido de una manera, digamos, bastante interesante,
¿no? Y es eso, digamos, que nosotros podemos, digamos, ver en la obra, ¿no? El teatro, por así decirlo, el teatro que habla de la realidad, el teatro que toca determinados temas, no tiene por qué ser retórico, no tiene por qué ser aburrido, ¿no? Al revés, ¿no? Yo creo que más uno tiene necesidad de hacer conciencia desde su trabajo, más interesante tiene que ser lo que propone, ¿no? Más elaborado. Y justamente, ¿no? Lo que yo creo que de lo que he estudiado de Brecht, de lo que he leído, ¿no? Todavía en mis tiempos de universidad, yo creo que Brecht estaría contento y feliz si hubiese asistido uns e os outros, porque eu creio que hace jus, ¿no? A lo que ele pensava e proponía de lo que deveria ser o teatro, ¿no? Justamente porque su propuesta no se define en preceptos rígidos, ¿no? En fórmulas de cómo hay que hacer, pero sí de esa adaptación, ¿no? Esa adaptación, esas relecturas, ¿no? Y esa transformación de la puesta en escena de acuerdo al contexto histórico e ideológico con lo que se está viendo, ¿no? Essa urgência, ¿no? De ter que falar de determinados temas, e é isso o que eu sinto, ¿no? Vendo a obra, ¿no? Bueno, eu creio que uno de los elementos, digamos, súper presentes, ¿no? En la manera con que he propuesta la obra, obviamente es el tema épico narrativo, ¿no? O sea, se cuenta la obra, ¿no? Y se cuenta desde la ficción misma, ¿no? Desde de dentro de la escena, de la historia que se está contando, se cuenta a través de las canciones, ¿no? Un elemento súper brechtiano, ¿no? O sea, contar desde de la música, de la canción, lo que hace muy agradable, muy lúdico todo. También es narrativa, ¿no? El tema de la proyección, que aunque muchas veces uno piensa que por los recursos tecnológicos es algo del teatro contemporáneo, pero no, o sea, ya Brecht en sus tiempos utilizaba eso, ¿no? Con el cine rudimentar que había, pero ya lo proponía de esa manera, ¿no? Y la narración directa, que en este caso no está en la figura de Cibele, que algunas veces interviene, ¿no? en la puesta en escena para hacer ese enganche, esta relación entre, digamos, lo que nosotros vivimos en nuestra realidad, en el caso brasileira, y lo que está sucediendo en la escena, ¿no? Llamando la atención a esos aspectos. A ver, bueno, hablando de la proyección, eso es bastante interesante, porque se proyecta cosas, o sea, hasta noticias, ¿no? O testimonios que nosotros quizás ya hemos visto en lo noticiero, quizás ya hemos visto en alguna red social, pero lo que hace la obra es hacer que eso sea visible. Porque muchas veces las cosas se tornan invisibles, ¿no? Ahora, por ejemplo, las redes sociales, es tanta información, es un bombardeo de cosas mezcladas. Entonces, yo puedo ver lo que me dice Sonia Guajarara, pero enseguida está, no sé, mira cómo luce Kim Kardashian sin maquillaje, ¿no? Entonces, o sea, todo se queda en un mismo plano, en un mismo nivel, y muchas cosas se pasan despercibidas, muchas cosas no son visibles. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas de la obra, que hace la obra, es hacer visible las cosas que muchas veces están invisibles, aunque estén presentes, pero están invisibles. Y hace con que nosotros las podamos mirar, ¿no? Y podamos tener un pensamiento respecto a eso, ¿no? Y relacionar con lo que vivimos en el cotidiano. Entonces, eso es algo muy fuerte, yo creo, de la obra, esas intervenciones, ¿no? Desde la proyección de cosas, o sea, de la realidad, de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Con la ficción que ocurre, digamos, dentro del escenario. O sea, ese recurso, ¿no? También de esa interrupción narrativa,
se podría identificar como un Verfremdungseffekt, ¿no? Un efecto de distanciamiento, ¿no? Que digamos, que lo que propunha, digamos, Bertolt Brecht, ¿no? Pero na verdade eu creio que é um distanciamento que nos acerca à la verdade, ¿no? Porque nos amplifica, digamos, desvela certos aspectos da realidade que talvez hayan passado despercebidos ou que nós não hayamos tenido, digamos, la visión de cuán importantes o cuán fundamentales son y cuán importante es tener un pensamiento, una postura, ¿no? Respecto a eso. Patrice Pavis, ¿no? Habla digamos, de la obra, digamos, de la estética brechtiana, ¿no? Justamente como una poética de signos estéticos y políticos que dialogan entre sí, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental en esa puesta en escena, justamente porque hay muchos elementos que son muy significativos y simbólicos. O sea, todo dice en la obra, ¿no? Nada está como decoración, nada está porque es bonito, nada está porque se quedó al azar, ¿no? Todo tiene una presencia, todo dice algo, todo cuenta algo, ¿no? Sea los objetos, sea, digamos, las coreografías, la música, las canciones, ¿no? Las intervenciones de la narración, la estructura escénica misma, ¿no? Yo creo que todo eso, digamos, tiene un significado bastante potente y es lo que hace la obra potente, porque aunque el espectador en primer momento no es que haga una lectura semiótica, por así decir, de lo que está viendo, pero son cosas que llegan por los sentidos y uno percibe, ¿no? Desde una percepción que no sabe explicar por qué, pero hay algo que lo atrae y que se completa, ¿no? Entonces, permiten que uno también, o sea, disfrute de la obra y entre en ese juego escénico que está siendo propuesto, ¿no? Desde esa elaboración, ¿no? Todos los elementos que aparecen son elocuentes, ¿no? Todos los elementos dicen algo, ¿no? Llaman la atención por ese peso, ¿no? Simbólico, significativo que tienen en la escena, ¿no? Y eso yo creo que es algo que nosotros, o sea, los que hacemos teatro, principalmente quienes están empezando, ¿no? Infelizmente aquí en Bolivia nosotros tenemos pocos lugares de formación, pero es algo que uno tiene que tener presente, ¿no? O sea, el teatro tiene que ser buen teatro, ¿no? Por más relevante, por más importante que sea el tema o el contenido que yo estoy compartiendo, es importante que sea hecho de una manera hermosa, que sea hecho con maestría, que sea prolijo, ¿no? Y yo creo que esa es algo que se puede, digamos, aprender mucho de esta obra, ¿no? Porque todo es perfecto, ¿no? O sea, la actuación, la coreografía, los movimientos, cómo cantan, ¿no? Como todo se presenta, como todo se completa, ¿no? Con momentos también mágicos, hermosísimos, ¿no? Como es el río proyectado, ¿no? En el piso y cuando se escucha el rumor del agua y todo eso, o sea, son momentos realmente mágicos que te hacen emocionar, ¿no? Al mismo tiempo que la obra está proponiendo, obviamente, la reflexión todo el tiempo. Otra cosa también que es muy interesante, ¿no? Que es muy fuerte, es la presencia, ¿no? De los guaraní en Biá, creo que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte por eso, ¿no? Por la presencia, ¿no? No es yo imaginando, no sé, digamos, soy de Porto Alegre, una ciudad de 2 millones de habitantes, superurbana, ¿no? Imagino una tribu allá en el medio de la Amazonía, ¿no? Algo remoto. No, es gente que existe y está aquí, en carne y hueso, ¿no? O sea, están aquí, los otros están aquí, ¿no? O sea, están, y eso es fuertísimo, ¿no? Y eso, digamos, es lo que infelizmente este puto COVID-19 nos ha quitado por un tiempo, el tema de estar presentes en un mismo espacio,
¿no? Creando esa presencia entre actores y público, pero eso es la gran cosa, ¿no? Que tiene el teatro, ¿no? Es crear presencia, hacer presente las cosas en carne y hueso de verdad. Entonces es de una potencia, yo creo, impresionante. Yo me imagino que quien ha tenido oportunidad de ver la obra así en vivo, no sé, ¿no? De verdad, debe ser algo realmente muy, muy fuerte, ¿no? Porque no estamos hablando de algo allá, estamos hablando de algo que está aquí, ¿no? Y eso, digamos, es algo realmente muy fuerte, hasta me emociono de hablarlo, ¿no? En ese sentido. Y también el tema del público, ¿no? Que en el caso el público como que asume un rol dentro de la obra, ¿no? El público a veces está dentro, ¿no? O sea, yo no soy alguien que está mirando de afuera todo eso que está sucediendo. Lo que está sucediendo también me dice respecto, también está sucediendo conmigo. Yo también hago parte de eso. Y eso es fuerte también, ¿no? Porque desde la experiencia, desde el hecho de subir al escenario, de participar de esa coreografía en ronda, ¿no? Es algo que, o sea, hace con que este encuentro, ¿no? Entre actor y espectador realmente se dé de una manera muy efectiva y muy, digamos, muy concreta, por así decirlo, ¿no? Esta manera, ¿no? de hacerlo partícipe de esa misma acción, partícipe responsable, ¿no? De eso. Y también me pareció súper hermosísimo también ese final, por lo menos lo que he visto, ¿no? Que se habla justamente de eso. De si nosotros, o sea, tenemos que aceptar, ¿no? Que tienen que ganar unos u otros, ¿no? O quizá puede haber una alternativa en eso, ¿no? El tema de la polaridad. Y es algo que yo creo que aquí en Bolivia ojalá tenga el impacto, ¿no? Que debería tenerlo, porque es justamente lo que estamos viviendo, ¿no? Aquí en Bolivia nosotros estamos viviendo una polaridad muy fuerte, ¿no? O eres de un bando o eres de otro, ¿no? O eres masista o eres petista. Y es como si no hubiese otra posibilidad. Y somos enemigos de muerte, ¿no? Y ese juego de poder que se basa en destruir la otra parte para poder, ¿no? Dominar todo. Entonces yo creo que, espero que esa obra, o sea, tenga esa repercusión y haga esa reflexión, ¿no? Respecto a eso que nosotros estamos viviendo aquí, ¿no? Y también hablando de ese final, que a mí también me pareció muy fuerte, ¿no? A presencia de ese espejo, porque justamente es un elemento muy fuerte, ¿no? O sea, significativo, simbólico, ¿no? Donde yo me miro, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Cuál es mi identidad? ¿No? Somos todos uno, somos iguales y somos iguales en nuestras diferencias, ¿no? Y eso tiene que ser posible, ¿no? Ser iguales en las diferencias y con las diferencias. La cuestión, ¿no? que está hablando la obra, o sea, un tema en Brasil tremendo, ¿no? O sea, la verdad, el tema de los pueblos, de la floresta, de los pueblos indígenas es complicado, siempre lo fue, pero mínimamente había una política que les daba un poco de protección y ahora realmente lo que está sucediendo es algo impensable, ¿no? Pero yo creo que es un tema latinoamericano, ¿no? También he tenido oportunidad de compartir con compañeros chilenos una vez en un intercambio con la presencia de una comunidad mapuche y eso también, ¿no? Es algo muy fuerte en Chile, ¿no? En Bolivia es algo diferente, pero también muy fuerte. Y yo creo, o sea, supongo, ¿no? La verdad, una idea es que justamente por eso, ¿no? Hay una identidad muy fuerte, ¿no? Que se choca, ¿no? Con, digamos así, la globalización que todo quiere tragar, ¿no? Entonces, como que eso tiene que ser anulado, ¿no? Tiene que ser aplastado. Yo creo que es por eso también ese tema, ¿no? Con
con la cuestión indígena en Latinoamérica en general, el tema de negar esa identidad, ¿no? Porque justamente lo fuerte, lo lindo es justamente conservar, ¿no? Un cierto eje que, vamos por así decirlo, la sociedad, entre comillas, moderna, contemporánea, ha perdido, ¿no? Que nosotros, digamos, hemos perdido. Y eso es algo, digamos, que tienen todavía los pueblos indígenas muy fuerte, muy arraigado, ¿no? Y es esa identidad, ¿no?, que se pretende destruir, ¿no? Siempre, obviamente, por también el tema económico de las tierras y todo más. Bueno, yo más o menos es que quería decir. Una vez más, agradecer. A mí me ha encantado el espectáculo y creo que aquí en Bolivia es maravilloso poder ver, ¿no?, algo así. Ver esta alternativa de teatro, ¿no?, que tiene una construcción que habla de algo urgente, ¿no? Y es algo urgente hablar de esto para las personas que lo hacen. Porque también yo creo que el teatro contemporáneo, en un cierto, vamos por así decir, una cierta facción del teatro contemporáneo, se ha ido mucho por el tema del director, vamos a decir así, como propositor de la poética, de la idea, y que los actores son solamente ejecutores que se ponen a servicio de ese director, ¿no? Y yo creo que eso, digamos, es un teatro que sí se vuelve estéril, ¿no? Yo creo que el teatro de creación colectiva, en que todos aportan, se comprometen y están defendiendo algo juntos, ¿no? Algo que todos creen, ¿no? Algo que todos participan, ¿no? Piensan, reflexionan y tienen conciencia de lo que hacen. Creo que eso es lo que yo, digamos, me parece maravilloso en la obra, que se lo ve, que se lo percibe. Y una vez más agradecer a ese maravilloso trabajo. Eso sería. Muchísimas gracias, Alice. Realmente creo que has tocado temas muy interesantes. Tenemos mucho material sobre el cual vamos a poder dialogar. Yo, antes de cederle la palabra a los artistas, quería solamente mencionar algunos aspectos de la compañía, porque el espectáculo que hemos visto es uno de los espectáculos que la Compañía Libre ha trabajado en base a textos de Bertolt Brecht. Entre otros está Galileo Galilei, En la selva de las ciudades, Santa Juana de los Mataderos, Un hombre es un hombre, Baal, La resistible ascensión de Arturo Ui y, por supuesto, esta que estamos trabajando, que está hecha en base a los Horacios y los Curáceos, un texto de Bertolt Brecht. Este texto fue escrito originalmente en 1934, está organizado dentro de lo que se llamaría la serie de las piezas didácticas de Brecht, y simplemente yo quería decir que además de tantas cosas que tiene el espectáculo, hay dos aspectos que me han llamado mucho la atención, que los ha mencionado Alice, y yo solamente quisiera reforzarlos un poquito. Primero, que es una versión trabajada por la compañía, es decir, con una mirada poética muy particular, y dentro de esa mirada hay un aspecto que considero que es muy relevante, que cambian el final. Es decir, Bertolt Brecht nos propone un texto, un discurso, una mirada particular, pero la compañía trabaja aspectos que finalmente, ¿no?, obligan, creo yo, a que ellos decidan cambiar el final. Y eso es un rasgo que creo que es absolutamente particular, específico, que habla mucho de la vida de este grupo y nos propone, creo, también otra interpretación de la obra original. Eso por un lado. Y el segundo, que también lo mencionó muy bien Alice, tiene que ver con esto que es trabajar con artistas profesionales, bailarines, músicos, tecnología, por supuesto que dominan el lenguaje teatral, pero paralelamente con miembros de una colectividad que no son profesionales de teatro, ¿no? Entonces, ahí hay otra
connotación muy específica que quisiera que nos cuenten un poco, porque a partir de ahora vamos a escuchar la palabra de los artistas que son quienes han desarrollado todos estos procesos, mecanismos, maneras, formas, técnicas que finalmente se sintetizan en el espectáculo. En ese sentido, quiero comenzar dando la palabra a Cibele para que nos vaya comentando una parte de todo este universo de trabajo y posteriormente iremos escuchando a otros miembros de la Compañía Libre. De modo que, Cibele, por favor. Tienes que abrir el micrófono, Cibele. A ver, no te escuchamos todavía. Melhorou? Ahora sí. Adelante, por favor, Cibele. Estava dizendo que eu posso falar em português ou em portunhol, que hablo um portunhol que é passable. Perfecto, se entiende bien. Eu acho que já é uma outra língua, né? Não é nem português, nem espanhol, é portunhol. Bem, tem uma coisa que vocês citaram, talvez eu deva começar por aí, né? São múltiplas vozes, mas o fato de ser um processo coletivo, ele está muito ligado à forma exatamente como a gente trata o tema desde o início. Eu acho que isso é importante porque é um processo que se dá numa experimentação e com muitos erros e quer dizer, o tempo todo em que a gente começa a devorar o Brecht junto com um material e a presença da questão ameríndia e principalmente no caso Guarani, Imbiá, eu acho que no caso desse espetáculo foi um pouco diferente de todos os outros, né? A companhia trabalha com digamos, um estudo e a partir de um certo momento a gente começou a falar em antropofagia como tema e procedimento de trabalho desde 2006. Mas, e depois a gente encontrou a Companhia 8, que também fazia isso há bastante tempo no campo da dança, né? Que é dirigida pela Lu Favoreto. Mas quase todos os trabalhos tinham partido de textos escritos e de experiências conceituais, ou seja, tanto no estudo e na leitura de narrativas, como de interpretações que a antropologia brasileira, principalmente a antropologia a partir dos anos 80, foi dando para esse universo. O perspectivismo ameríndio e também o que isso significa do ponto de vista político, né? Como outra forma de ver os vários mundos, tanto humanos quanto extra-humanos, e o fato de serem relações que têm mudanças de perspectiva e que, portanto, a linguagem teatral possibilita uma lida com essa diferente tradução de mundos. Assim como a gente traduz para o mundo do teatro, a gente também está lidando com traduções e conceitos que são vistos por muitos pontos de vista. Mas, tanto no Vem Vai o Caminho dos Mortos, no Raptada pelo Raio, que é o Kanakawan, o Chapiri, que a gente fez junto com a Companhia 8, né, uma produção da Companhia 8 com a participação da Companhia Livre, a gente lidava mais com um estudo sobre. Então, talvez o outro estivesse lá. E a gente tentando, a partir mais de uma perspectiva, lógico, prática do ponto de vista teatral, mas do ponto de vista da antropologia absolutamente teórico. Desde 2016 para 2017, a gente começou a fazer trabalho de campo.
juntos e separados, né? A Companhia 8 fez uma sequência de trabalhos, né, que depois a Lu pode falar mais, que é o Juruá, Esquiva e o Lá, enfim, são vários trabalhos com trabalho de campo junto aos Guarani Mbiá. E a partir de 17, eu também fui viajar, eu e Clara, que é responsável por toda a parte de vídeo, a gente começou a fazer um trabalho de campo primeiro no Alto Rio Negro e em 2018 um ano inteiro viajando pelo Xingu e vivendo com muitos povos, o que é uma perspectiva totalmente diferente de ler sobre. Talvez a diferença entre a gente imaginar isso que a gente está inventando, que é o teatro, junto com o audiovisual, que é o que a gente pode fazer agora, e a experiência ao vivo do teatro, né, que é um rito do ao vivo, um rito da presença. Aquilo te transforma absolutamente. Então, o campo e você viver com o outro, que por sua vez te devora, te come. Então, ao contrário da antropofagia conceitual, que era feita do ponto de vista daqui, eu acho que a gente, ao conviver, realmente devorado, você troca fluido, você come junto, você convive. E aí a perspectiva muda muito. Então, no caso dos uns e os outros, não era só um processo de estudo nosso, e aí todo o trabalho que a gente fez com o Brecht em 2017, lendo várias peças e tudo mais, mas o fato de que a gente começou na aldeia, começou indo participar de um batismo da erva mate, de um momento muito importante, que é a passagem do tempo novo para o tempo velho. Então, o fato de fazer junto, com todas as limitações e contradições que tem nisso, na experiência ao vivo, que a gente quer muito mais, né? Na verdade, o ideal é um protagonismo total guarani. Esse é o nosso devir, né? Porque uma peça está sempre se transformando. Mas o fato da gente ter começado lá e feito um trabalho depois no Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, também conhecido como Museu Ipiranga, é a contradição posta, porque é uma espécie de ode aos bandeirantes. E tem quadros lá que falam sobre o ciclo do ouro, o ciclo do gado, o ciclo da caça ao índio. Tem um quadro que tem esse nome nesse museu. Então, a gente começar lá desvendando uma raiz antiga, uma cicatriz antiga, que é uma cicatriz que nos forma, o fato de uma violência de base, né? É muito violenta essa relação entre uns e outros. Então, aquilo que seria uma pretensa cordialidade entre raças, né, que foi dar nesse mito atroz, né, violento também como mito da cordialidade e da mestiçagem feliz das três raças, sendo que é um processo de uma violência atroz e uma violência continuada e atualizada. Esse é o problema, né? Não é uma violência que está lá no século XVI, e eu digo, lá no século XVI acontecia isso. Não, é uma violência que vai se reiterando na história do Brasil, e quando parece que tudo, né, a partir da Constituição de 88, em que o fato de ser um país multiétnico foi finalmente assumido como lei, e o direito a ter muitas línguas e a ser multiétnico está na lei, na prática parece que tudo volta para trás, é de uma violência e uma desmontagem imensa. Então, começar
lá nesse lugar, falando dessa violência, foi muito importante. E a presença, então, a gente veio a Gerá, que é uma mulher incrível, do Guarani Mbiá, da aldeia Calipetã, um lugar, inclusive, que não tem um cacique, tem um conselho, onde a presença dos Tchondário e das Tchondária mulheres é muito forte, quer dizer, é um lugar que tem uma consciência, né? E os Guarani, principalmente, o fato deles serem um povo que está na costa e que sofre a violência há 520 anos e, portanto, eles são expert, eles têm a técnica da resistência, né? É eles que têm que nos ensinar resistência. Então, já nesse primeiro trabalho, que ainda era uma performance, os Guarani da Calipetã eram, acho que 25 pessoas, entre diversas idades, viram num dia o nosso trabalho e no dia seguinte responderam, entraram em cena e fizeram junto com a gente como uma resposta, inclusive falando em Guarani e contracenando com a gente, dando outro sentido a tudo que a gente estava fazendo, e inclusive a nossa presença ali. Quando o Gerá fala em Guarani, junto com Fernão Dias Pais, e o ideal seria a gente explodir, né, concretamente aquela estátua, a gente não pôde fazer isso, então fez simbolicamente, né, projetando o cacique Tinini, falando, inclusive, que se os brancos continuarem agindo assim, o céu vai cair sobre a nossa cabeça, projetado sobre Fernão Dias Pais, que é um genocida, é um bandeirante que faz a entrada e que tem como função, né, a entrada no país e o apresamento de povos indígenas. Então, essa contradição ela é muito forte na peça. E também o fato da gente ter estado em Belo Monte e visto o que acontece com os povos de recente contato nesse momento aqui e agora. Então, isso dá uma emergência para a peça. Tem uma emergência. Não é uma visão histórica, é uma visão de urgência. E que, nesse momento, coloca em xeque a própria sobrevivência de todos nós. Ou a gente realmente aprende a escutar e aprender com esses muitos povos, ou a gente, o capitalismo, da forma como ele se estrutura hoje, não vai nos levar ao fim. Então, eu acho que escutar isso falado pela Querechu no final da peça, em Guarani, e dando pistas em português, é muito concreto, assim como entrar e dançar junto e cantar, é muito concreto. As perguntas, né, quando eu interrompo e faço a pergunta, o que nós podemos fazer, o que você pode fazer hoje, para que a floresta não tenha mais 5, 10 ou 15 anos, e que para o céu não cair sobre as nossas cabeças ou dos nossos filhos, o que tem que ser feito agora? Eu acho que talvez a primeira coisa que eu queria falar é sobre isso, que é uma peça que é emergente, é importante porque a gente precisa escutar. E nesse caso nós não somos protagonistas, a gente é canal. Cibele, muchísimas gracias por una cuestión de tantos temas que tenemos. Quisiera que también podamos escuchar un poco de la experiencia con el movimiento, la coreografía, la danza, y invitar en ese sentido a Lu que nos cuente un poco del proceso que ha estado a cargo de su trabajo específico con la coreografía. Lu, ¿estás ahí?
E eu acho que talvez ela tenha caído. Si no está Lu, entonces quizás podemos aprovechar de escuchar un poco a Lúcia. Mientras esperamos a Lu, que vuelva. Acho que a Lu caiu, né, da conexão. Eu posso falar no meu péssimo português? Vamos, Lu. Lúcia, dale. Eu sou a Lúcia Romano, agradeço muito a oportunidade da gente conversar. Vou tentar falar um pouco mais sinteticamente para todo mundo poder participar e também dar resposta. Eu queria acrescentar só na fala da Cibele, toda essa narrativa que ela contou são de outras experiências que a gente fez de outros espetáculos, né? O nosso contato com o Brecht foi uma necessidade de ter, vamos dizer, uma estrutura de texto que trabalhe com essa ideia do aprendizado, como discutir política no teatro. Achei muito legal a observação, né, que usualmente a gente trabalha o conteúdo e o teatro político tende a dar uma ênfase, né, nos temas, nos assuntos e menos na forma, mas que essa também não é a questão do Brecht, né? O Brecht vai dizer toda a forma e todo o conteúdo devem emergir conjuntamente, né? Mas a gente foi para essa peça especificamente, porque ela é uma peça de aprendizado e a gente estava precisando aprender, né, retomar a discussão. E é uma peça que tematiza como é difícil a gente sair da posição que a gente tem, né? São 3 batalhas, onde as pessoas são provocadas a se deslocar daquelas certezas que ela tem para encontrar novas estratégias de luta e de relação, de convivência, né? Então, acho que essa foi a nossa aproximação com esse texto, foi por essa razão. Nós nos perguntávamos como a gente pode ter estratégias para sair da nossa posição tão estabelecida como um grupo situado na cidade de São Paulo, gente branca, urbana, né? E quem são as pessoas que a gente estava deixando também de dialogar nos nossos outros trabalhos. Como a Cibele destacou, foi muito importante a gente sair desta posição também, irmos para o trabalho de campo, chegar junto das comunidades, né? E até ter a oportunidade de trazê-las para a cena, que é um ambiente que exclui realmente uma diversidade de pessoas, né? E os povos originários, no caso do Brasil, e eu imagino que também aí, né, nos outros países latinos, eles não estão como sujeitos da cena, eles costumam estar como objetos da cena. Então, a gente está cada vez mais pensando como a gente pode contracenar com esses lugares de fala, né, que não são aqueles que nós podemos ocupar originariamente, né, originalmente, vamos dizer assim, né? Então, para mim, esse é o elemento mais transformador do espetáculo. Para mim, como atriz, foi o elemento mais transformador como pessoa. Estar em convivência com os Guarani no processo, não exatamente de ensaios, né? Porque a gente não ensaiou muito com eles. Vamos dizer que a relação é mais performativa, né? Diferente de um teatro de sala de ensaio. Mas a presença deles todas as temporadas que nós fizemos mudou muito a forma do espetáculo acontecer, né? Eles propuseram as cenas que eles gostariam de estar. O discurso final que vocês assistiram é um discurso que foi sugerido por eles. Essa mudança do final foi sugerida por eles, né? Pensar o mundo de uma maneira menos dual, como a Cibele falou, né? Um mundo onde pode haver posições que são perspectivadas, né? Que podem ser remexidas. Então, essa, para mim, foi uma experiência marcante, que eu destacaria como algo que talvez seja uma conversa interna do espetáculo também com os espectadores, para que eles experimentem sair daquelas posições que eles têm certeza, né? As pessoas de esquerda, inclusive, né, também pensem que é necessário se deslocar para achar outras interlocuções. Lucía, muchísimas gracias. Creo que ya tenemos a Lu para que nos comente un poco sobre el tema coreográfico de danza y del trabajo con el movimiento en el espectáculo. Lu. Não vou me repetir muito, né? A pesquisa de campo acho importantíssima mesmo, que a gente realizou. A Companhia 8 Nova Dança, a gente trabalha com pesquisa de campo desde 2000, desde o nascimento dela.
em reservas ecológicas, sempre teve essa questão com aproximação com a antropologia, sempre tivemos pessoas dessa área de conhecimento nos processos criativos. E desde 2011 a gente começou a se aproximar muito fortemente da questão indígena. Cibele aí já chegou logo em seguida como parceira, né? A gente já estava junto no teatro, mas ali a gente se cruzou nessa questão indígena, como interesse comum. E em 2012 a gente começou o processo do Chapiri, e eu convidei a Cibele para vir dirigir um trabalho de dança, um trabalho que a linguagem de frente era dança, né? Ela dirigindo cenicamente um espetáculo de dança. E ali, só dando um histórico rápido, tá? Ali a gente entrou em contato com... A gente se referenciava em 8 povos. Éramos 8, cada um se referenciava num povo no Brasil, né? Num povo originário do Brasil. E todos eram distantes. Quando a gente foi escolher os 8 povos, tinha a ver com a ancestralidade individual, a aproximação dessa ancestralidade individual com alguma característica de cada um desses povos. Escolhemos lá 8 povos para a gente investigar mesmo, músicas, corpo, danças. E, surpreendentemente, o meu povo era o povo Guarani. E eu descobri que eles estavam morando na minha cidade, que não era lá longe, não era na Amazônia, não era, era aqui, era do meu lado, e eu nunca tinha ido visitá-los. E já tinha passado pelo meu ouvido isso, né? Os Guarani no sul, eu vim do sul, estou hoje no sudeste, mas eu vim do sul, mas nunca tinha tido contato com um Guarani. Pelo menos não que eu saiba, não que eu tivesse visto. E aí foi muito forte. A partir do Chapiri, que foi quando a gente teve essa pesquisa com os 8 povos, como disse a Cibele, a pesquisa foi super teórica e audiovisual, muito material precioso audiovisual chegou em nós, mas não era de campo, né? Então, a partir dali, eu pensei, por que não, né? Eles estão aqui, o campo está aqui, é na nossa cidade, que aproximação é essa que a gente não está conseguindo acessar, né? E a partir dali foi vários trabalhos. Eu fiz um trabalho que chama Intervenção Urbana Esquiva, que tem a ver com esse Shondaro, com a atitude do Shondaro de se esquivar, né, para se fortalecer, para guerrear. Então, ele não confronta, ele se esquiva. Quando ele, né, o guerreiro sabe ser leve e se esquivar. Então, prato cheio para a dança, para o dinamismo, né, os jogos todos, a música maravilhosa, a música dos Guarani, linda. Eles têm uma relação muito forte com o violão, com o rabeca. Adriano pode falar mais depois, com um monte de rabeca ali atrás. Então, lindo, surpreendente, né? O material artístico deles, porque é tudo junto, né? O artístico, o político, o sagrado, é tudo junto. E isso também é algo que me encantou demasiadamente, perceber essa integração. E aí, a partir da esquiva, veio o Juruá, outro trabalho que a gente fez para palco também, com essa questão dos Guarani, a presença deles ao redor, do nosso lado, né, na nossa esquina. Quando o Cibele falou do Horácios e Curiáceos e propôs da gente fazer a parceria, ela falou da fuga do último. Né? Ele se esquiva, fugindo e cansando o inimigo. E eu falei, nossa, tem tudo a ver, vamos lá. Isso foi o que me fez pensar, não, a gente precisa fazer junto.
Excelente, Lu, muchísimas gracias. Voy a aprovechar que nos mencionaste el trabajo musical, sonoro, que es, creo, fundamental en espectáculo, y pedirle, si no me equivoco, a Adriano que nos pueda comentar un poco sobre esto. Adelante, por favor. Sim, que honra, que prazer, que maravilha. Eu queria aproveitar para falar sobre um aspecto prático, de exemplo, de como é diferente essa possibilidade do trabalho de campo. Que diferença faz na prática quando a gente vai criar musicalmente para um projeto como esse? Por exemplo, quando eu recebi o convite e fui pesquisar o Shondaro, assistindo aos vídeos e ouvindo os áudios, essa musicalidade guarani que lembra muito uma música celta, uma melodia modal, com aqueles acordes cheios maiores clássicos, que eu já estou bem acostumado ocidentalmente falando, você supõe de cara, pela sua cabeça eurocêntrica, pelo seu modo de colonizado de ser, né, que às vezes a gente se esquece, passa batido, e de ouvido eu já tinha desmascarado aquela musicalidade, que lembrava uma música celta, que tinha acordes cheios maiores, e ao ter a possibilidade de conhecê-los pessoalmente e verificar que não, que tem outras modalidades, que a maneira que ele afina a rabeca, que chama o ravé, vem de outra categoria de sensibilidade, entendeu? Eles têm dão uma propriedade que a gente chama de pedais em música. O pedal, que é o tom tonal, quando ele se repete e abre uma frequência quase mântrica. As possibilidades de afinação que eles traziam eram completamente divergentes e diferentes daquelas ocidentais que eu supunha de ouvido que eram. Tanto que eu afinava e era quase igual, mas quando eu vi em loco, com eles, tocando dentro da casa de reza, cantando com eles como fazer aquela música, eu desvendei que nada sei. Que esse é o resumo. Eu acho que esse é muito resumo do que foi sentir estar com os Guarani nesses momentos de imersão que a gente teve, né? Porque nós todos, vamos dizer assim, em gíria popular brasileira, macacos velhos de teatro, cada um com anos de experiência, com muitas montagens, com muito estudo teórico e muita labuta prática em cima de estudo teórico. E aí, de repente, uma dádiva da convivência, do estar junto com os Guarani. Isso realmente, sem dúvida, é o que marca esse trabalho e que está aí, né? E espero que a gente tenha essa possibilidade não só maravilhosa de estar podendo mostrar online no festival, mas que logo em breve a gente consiga estar o paulistês. Adriano, espero que a gente consiga mostrar em loco y viajar para Bolivia y participar con ustedes. Ojalá, ojalá. Ahora que se está abriendo la posibilidad, vamos a hacer todos los esfuerzos. Quiero agradecerte por todo este aporte respecto a lo musical. Sin embargo, creo que es también muy importante tener alguna pauta sobre el proceso del manejo audiovisual, tecnológico, de todos estos recursos que son parte también vital del Armado General. ¿Quién nos podría contar un poco de la tecnología audiovisual y recursos tecnológicos en el espectáculo? Acho que eu posso falar um pouquinho. Na verdade, quando a gente decidiu, né, fazer essa peça tendo voltado, né, de 7 meses, né, no Xingu, e porque a gente tinha um material, né, a gente tinha mensagens, a gente tinha né, imagens que vieram, né, para a cidade, né, para os Caraí, para o povo da mercadoria, né, e a gente decide fazer. Nosso desejo era fazer nas aldeias, né? Como foi a estreia do espetáculo, com uma tecnologia muito pequena, né? 2 projetores, né? Sem muito recurso. E aí apareceu a possibilidade de fazer no Sesc Pompeia e a coisa tomou outra dimensão, né? Já um espaço muito maior, mais telas, e então a gente teve uma parceria, né? Foi uma equipe, uns amigos, o Fábio Riff e a Mari Caldas, que ajudaram com a gente com a parte de map, né? E também das resoluções técnicas. Na nossa equipe tinha eu e a Anique, com a câmera também, então foi uma equipe de 4 pessoas para pensar, né, todo
como a gente comunicaria, seria mais uma camada, né, da comunicação dessas batalhas, trazendo para o aqui e agora, para a luta que estávamos, né, para trazer as mensagens que a gente carregou, né, e carrega, porque ainda tem muito material dessa viagem de campo. E então, mas para o Sesc Pompeia, que foi a apresentação que vocês viram, a gente também não queria que a gente ficasse deslumbrado com a tecnologia também, né? Que a gente tivesse recursos que a gente depois perdesse na dramaturgia e fosse para outros espaços, né? Então, depois a gente seguiu com a peça para o TUSP e conseguiu, né, manter como essa estrutura da imagem, né, com menos projetores e tudo mais. Então, mas de fato, essa possibilidade do Sesc, né, das 4 projeções, de você conseguir ter essa história também espacializada nessas imagens e a sonoridade, acho que foi uma camada potente, assim, né? Mas a gente não... Até assim, eu pessoalmente não tenho nenhum deslumbre com a tecnologia, aliás, tenho um deslumbre com as tecnologias ancestrais, né, que é o que a gente aprende com os guaranis e com, né, todos os povos, seja os quilombolas, seja os indígenas, que estão aqui, assim, mostrando para a gente que tem uma sabedoria que a gente precisa acessar, né? Então, eu estou fazendo uma aula de Guarani e esse jovem do Jaraguá, ele falou, a gente não vai conseguir segurar o fim do mundo, mas a gente consegue adiar, né? E vocês têm que aprender. Como ele falou assim, a gente já foi como vocês em outro tempo, antes de cair esse céu, né? Quando caiu o primeiro céu. Só que Yanderu, que é o criador, deu outra chance e a gente aprendeu, né? Uma cultura oral, tradicional, sendo transmitida há muitos anos, né, pelos mais velhos. E ele falou, a gente tem esse conhecimento hoje e a gente quer passar para vocês, né, para vocês aprenderem a estar no mundo de outra forma, né, como a Lu falou, com leveza, né, pisar leve sobre a terra, né. Então, como a gente aprende a pisar leve sobre a terra? E acho que a tecnologia é delicada, né? Eu tento não me iludir por ela, porque acho que ela pode ser uma distração, né? Da gente ter um olhar para o momento agora que é preciso, né? Para a urgência do momento que vivemos, né? E a tecnologia às vezes pode dar uma distraída. Mas enfim, foi muito interessante ter aqueles recursos, as projetores e tudo mais. Mas eu acho que depois a peça seguiu com sua força, e se a gente tiver que fazer com uma vela, a gente vai fazer com uma vela e um baracá, e o ravé, e a dança, e o chondário, e eu acho que essa é a força, né? Dos corpos, dos cantos e tudo mais. Então, é um pouco isso, assim. Excelente, Clara. Muchísimas gracias. Por razones de tiempo voy a tener que un poco tratar de sintetizar en español algunos aspectos. Sin embargo, antes quería pedir a nuestra invitada Alice, ¿te gustaría decir algo así después de escuchar todas estas maravillosas intervenciones de los artistas respecto de tu pensamiento sobre esta obra, Alice? Sí, lo que es, o sea, súper interesante de lo que están contando justamente es el tema de la experiencia, ¿no? Justamente, o sea, el vivir las cosas trae, digamos, toda una cuestión, una consistencia, ¿no? Una concretud después con lo que uno va a hacer, ¿no? O sea, tener esa mirada desde adentro, ¿no? De las cosas y no una mirada solo desde afuera, ¿no? Porque aunque podemos tener una mirada amigable, nunca la misma mirada como la mirada desde la experiencia, ¿no? De haber vivido, ¿no? Lo que se presenta. Y creo que sí, o sea, la obra tiene ese aspecto, por eso dije, ¿no? Cuando la presencia, ¿no? del pueblo guaraní, justamente allí, o sea, además en su identidad, en su verdad, en su cosa, realmente es muy, muy fuerte, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Por el peso que tiene eso, ¿no? Dentro de toda la estructura de la obra, ¿no?
que na verdade se convierte também em la misma, vamos por así decirlo, dramaturgia escénica, ¿no? O sea, porque la dramaturgia es más allá que el texto, ¿no? Es todo lo que se presenta de la manera que se presenta, entonces se queda muy, o sea, bastante fuerte. Y también respecto a la tecnología, es un tema, ¿no? Porque claro, yo he visto, ¿no?, la filmación en el SESC, Pompeia, y obvio, ¿no?, te dice, pucha, ¿no?, qué bien, y cómo lo manejan bien, ¿no? E belíssimo, mas na verdade eu creio que está muito bem utilizada, justamente porque não toma protagonismo, não? Na verdade completa, não, todo lo que se propone, e na verdade é muito forte justamente por esse contraponto que hace, não, com la, o sea, todo lo que está proyectado com lo que está passando em la, vamos dizer assim, la ficción escénica. Y yo creo que está muy, o sea, es muy feliz, ¿no? Todo eso. Muy, o sea, realmente, más eso, ¿no? Yo creo que, yo particularmente siento eso, ¿no? Cuando uno tiene una razón para hacer las cosas, algo que realmente nace de una necesidad, ¿no? De tener que decir eso. Las cosas realmente se vuelven fuertes y potentes, ¿no? Yo creo que el teatro debería siempre nacer de esa necesidad, ¿no? Y luego se va a buscar el cómo hacerlo, ¿no? Pero la necesidad, digamos, es el impulso primero, ¿no? Para hacer todo. Alicia, muchas gracias. Yo quisiera solamente, para que no se nos vaya olvidando, sintetizar algunas cosas que me parecen fundamentales para entender el espectáculo, el trabajo del grupo, los procesos que se han dado para este espectáculo. Y hay una cosa que me parece fundamental que nos dijo Cibele, que esta es una reflexión, es un trabajo colectivo, y ese es un punto de partida muy importante para entender el resto de elementos que hacen al trabajo en su complejidad. Creo que, como ella misma lo dice, se alimentan de Brecht, devoran a Brecht, pero elaboran una mirada propia sobre, digamos, ese texto y su connotación en la actualidad. Me parece que dentro de los elementos del trabajo del grupo hay una línea que obliga a considerar el trabajo de campo, la experiencia con la gente, lo que va, además de lo artístico, con lo vivencial, que es fundamental también para entender esta mirada poética particular de la compañía libre. Otra cuestión que creo que es importante es esto que dijo Cibele respecto de una cicatriz antigua. Creo que ahí hay algo que estamos comenzando a comprender con un poco más de amplitud ahora, que plantea un tema que evidentemente no es fácil porque tiene que ver con la violencia, y una violencia que, como ella también dice, no fue solamente, sino que continúa. Y continúa de maneras tremendamente potentes, muy activadas, muy confrontadas, ¿no? Muy en una secuencia cotidiana en todos los espacios, y que de alguna manera es una violencia que está en el aire. No es que está escondida en la selva o está en las bibliotecas, en los libros, y es solamente un recuerdo o una memoria, sino que la respiramos cotidianamente. Y digo esto porque me parece, es mi lectura, es mi percepción, que justamente este trabajo con una comunidad guaraní, en este caso, modifica un poco la mirada del grupo, modifica, interviene en la mirada del grupo y obliga a tomar decisiones que probablemente sin esa convivencia, sin ese trabajo directo, podrían haber tenido otra resolución. Y me refiero especialmente a que si estamos frente a una herida antigua, profunda, emparentada con la violencia, siento que hay una apuesta por lo ritual, por encontrar maneras que tienen que ver con procedimientos íntimos, vamos a decir espirituales, ¿no?, que van más allá del arte, que van más allá del lenguaje mismo, y se instalan como una especie, como alguien dijo, de magia, de energía mágica, que posiblemente podría ayudar a curar, a desinfectar un poco esta herida tan antigua. Me permito decir eso porque yo considero que el espejo, el ritual final, la danza,
la musicalidad, los recursos usados de la manera que se han usado apuntan a una propuesta que además de lo poético, que además de lo estético, que además de lo teatral y de lo artístico, está hablando de lo humano. Es decir, de un código ritual que probablemente lo tenemos un poco marginado o está marginal en nuestra vida cotidiana, pero a través de esta teatralidad vuelve a estar vigente de alguna manera, vuelve a estar como una propuesta sanadora, creo yo, sanadora, ¿no? Que nos permite entender que el contacto, la percepción, la comunicación, el descubrimiento de cosas, como alguien dijo también, ¿no? Los guaraníes están acá, viven en el barrio de al lado, es decir, no es que tienes que ir a la floresta o al medio del Amazonas, ¿no? A vincularte con aquello. Nosotros somos nosotros mismos también, y creo que a partir de esa reflexión el trabajo sobre el original toma una connotación muy particular, a mí me parece muy potente para reflexionar la actualidad. Por supuesto, tendríamos muchísimos otros temas más que abordar. Creo que no hemos tenido la oportunidad en esta primera vez, seguramente tendremos otras, de tocar con más precisión lo político en el teatro. Creo que lo hemos mencionado, pero valdría la pena, ¿no?, entrar con cierta profundidad sobre el tema. Creo que hay temas vinculados a lo que está pasando con la escena latinoamericana, con la virtualidad, con el momento que nos toca vivir, que tampoco hemos podido profundizar, pero ya lo haremos. Sin embargo, quería decir todo esto para saber si alguno de los que está acá con nosotros del grupo también quisiera decir algo para ir completando y de alguna manera ir cerrando nuestro primer ciclo de encontros. Eu acho que só dizer que eu acho que é um momento, eu posso dizer por todos nós, me emociona e nos emociona muito pensar que o nosso trabalho está chegando na Bolívia justamente nesse momento. A gente está assistindo e acompanhando tudo que está acontecendo aí com muita atenção e muito felizes e com essa sensação de que temos, sim, que nos aproximar mais como latino-americanos. Então, que esses laços se estreitem cada vez mais e muito obrigado. Muchísimas gracias, Marcos. Una cosita más quería decir porque me encantó esto que nos comentó Lu respecto de su experiencia. Y ella repetía varias veces esta palabra que en español sería esquivar o eludir, ¿no? Como una especie de procedimiento que luego se puede transformar en una coreografía, en una repetición de movimientos, yo qué sé, pero también me parece que tiene que ver con esto que alguno de ustedes decía respecto de cómo generar una estrategia para la lucha de este tiempo. Y creo que lejos de confrontar, chocarse, explotar, sangrar, ¿no? Todas esas que son a veces las alternativas que uno concibe, creo que esquivar, eludir, dejar pasar, ¿no? Agacharse para que esta energía violenta pase, es una estrategia perfectamente necesaria para nuestro tiempo. Siento también que de todas las cosas que se han dicho, hay elementos, ¿no?, que desde lo teatral nos animan a reflexionar sobre la vida cotidiana, sobre lo humano. Esto que acaba de decir Marcos, somos vecinos, Brasil, Bolivia, y a veces no nos conocemos, ¿no? O sea, conocemos tantas otras cosas, quizás más de Europa, y no conocemos al vecino de al lado, al artista de al lado, a lo que está pasando en la casa más cercana. Entonces creo que, bueno, además de eso y otras cosas, el espectáculo es muy potente en su dosis de reflexión de la vida sencilla, cotidiana y de cada día en nuestros pueblos, en nuestros países. Roberto y Gabriel, ¿quieren decir algo? Vamos, Roberto. Oi, gente. Primeiro, estava aqui com a câmera fechada, mas estava ouvindo tudo. Agradecer demais de estar aqui, assim, muito bacana.
obviamente, quando eu ouço agora falar sobre a peça, né, a gente também retomar todo o espetáculo, todo o nosso processo que aconteceu no ano passado, né, assim, não faz tanto tempo, mas de algum jeito as coisas agora foram de novo, eu fui rememorando tudo a partir da fala de todo mundo aqui, né, mas a peça tratava de uma coisa que é um atrito, né? São batalhas, são dois povos, né? Nos outros trabalhos que foram mencionados pela Lu ou pela Cibele, que estava tomando os povos ameríndios, os povos originários como tema e tentando elaborar isso, trazendo essa faceta, eu acho que nesse caso aqui, como tinha duas facetas muito claras, uma precisava estar, para você entender uma, você tinha que olhar para a outra, né? E vice-versa. E a gente se via nos dois lugares, porque a gente não é também, a gente tem uma super vontade de criar mais afinidade e de estar mais próximo desses povos originários que a gente, como artista, a gente olha hoje em dia e vê que é realmente um modo de viver que se anuncia e que talvez seja a única saída nossa. Então, a gente tenta olhar para isso e trazer para a nossa maneira de viver. Mas, quando a gente olha para o Zoom também, né, a figura dos curiáceos ali, a gente também se espelha muito ali. E a gente aprende também muito olhando para aquilo. Eu acho que as duas coisas, quando a gente olha para aquela... Porque quando a gente vê a maneira que os Guarani ou os povos originários olham para o homem branco, né, o Juruá, que eles chamam de Juruá, dentro da mitologia deles ali, né, dentro dos mitos de criação do homem branco, a gente é visto como lagartas dos predadores, né? Aquele que quer consumir tudo e que não sei o quê. E a gente acha que talvez isso esteja distante da gente, mas quando a gente começa a olhar mesmo, a gente vê que a gente tem esse tipo de procedimento também em menor escala, talvez não tão... A gente não é o Bolsonaro ali, a gente está colocando a figura dessas pessoas que estão se contrapondo ali, né? Criando esse atrito, mas de algum jeito a gente também olhava para aquele outro lado, aprendendo também. Fala, olha só como a gente tem disso. Não adianta querer negar, né? A gente tem esse lado também, mas só que a gente quer trabalhar essa peça de aprendizado, né? Que eu sinto que para mim foi um aprendizado muito grande para me olhar mesmo e me ver. Porque quando a gente chega também lá no trabalho de campo, quando a gente chega na casa de reza, a gente também fica sem saber como lidar exatamente, que tipo de invasão, como a gente faz, o quanto de colonizador a gente traz no nosso comportamento, né? O como a gente quer imprimir, às vezes, mesmo que de uma maneira meio inconsciente, assim, um jeito de ver, um ponto de vista, de achar que a nossa cultura é, de algum jeito, superior, quem tem uma erudição mais dentro, né? Eu vendo uma pessoa criticando alguém que estava escrevendo um texto errado porque escreveu errado. Já é um lugar muito ultrapassado de ver assim também, né? Assim, você ficar criticando alguém porque a pessoa escreveu uma coisa num português errado. Estar nesse lugar do colonizador, achando que a nossa maneira de ver, o nosso jeito de olhar o mundo, a nossa maneira de criar conhecimento é a maneira correta, é a maneira certa. Então, de certa forma, assim, eu acho que essa peça tem esses dois lados muito evidentes e que, para você entender um, você precisa olhar para o outro e eu acho que essas duas coisas juntas fazem a peça ter esse discurso forte também. A tecnologia super, né, telões, que é dentro do nosso mundo, do Zoom, né, que diria assim, desse homem branco, a gente está utilizando também dessa maneira de ver, né, de construir teatro, de construir linguagem. É a nossa maneira de fazer, mas só que dessa vez a gente trouxe para próximo, tanto que a gente convivia e eu fiquei muito próximo daquele bebê que tem, né, o Guarani, que é o Cadu,
E ele era muito próximo. Aí um dia a mãe dele me contou que eu fazia um dos curiáceos, que matava todo mundo, que não sei o quê, né? Que tinha uma arma super poderosa. E ela veio falar assim que o Cadu ficava me imitando em casa, assim, pegava uma coisa, falando que ia matar e que tal. Eu falei assim, gente, sabe o que a gente está fazendo? Mas porque ele trazia aquilo, ele olhava para aquilo, um bebê, né? Ele tem 3 anos, e ele fazia, caindo da escada e lutando, tentando, porque de algum jeito, para ele, como ele não estava entendendo a linguagem, ele entendia o clima daquilo, né? E ele participava de uma maneira dentro, e com certeza todo esse imaginário que a gente produziu ali, né? Todas aquelas coisas foram também transformadoras para eles todos, né? Ou para aquelas pessoas guaranis, aquela família guarani que estava ali com a gente, também, né? Assim, foi junto, assim, um aprendizado muito, muito intenso, assim, muito forte. Roberto, muchísimas gracias. Solamente añadir a lo que tú nos cuentas y todas estas experiencias tan interesantes en el proceso y en el espectáculo en sí, que este es un texto, es un espectáculo que habla sobre la lógica de la guerra, la lógica del enfrentamiento. Y me parece que, claro, lo más evidente es pensar que cuando dos fuerzas se encuentran, se confrontan, una de ellas tiene que aniquilar a la otra obligatoriamente. Y en realidad me parece que ese punto de partida con este final tan particular nos hablan de que hay otras maneras de enfrentar las diferencias, la confrontación, la violencia, mucho más creativas, ¿no? El solo elemento de entender que entre dos polos se puede generar circularidad, de que dos polos pueden dialogar, ¿no? Y aprender uno del otro. Me parece que, como alguien lo decía, si bien se ha escrito en 1934, es de una actualidad tremenda, pero nos obliga a contextualizar en cosas que son tan fuertes como la realidad misma, que si no las consideramos, bueno, se nos vienen encima. Yo, por una cuestión de tiempo, tengo que ir terminando, tengo que ir cerrando. Sin embargo, quisiera saber si Fernanda y Gabriel nos pueden contar algo muy brevemente. Marcelo, tem só uma coisa a acrescentar, que foi uma coisa que a gente conversou muito entre a gente. E diversos povos ameríndios, né, originários, têm um mito que é o da queda do céu, né, de que o céu vai cair sobre as nossas cabeças. E assim como a Cibele falou que tratar da questão indígena hoje em dia não é tratar do passado, não é uma questão histórica, é uma questão presente de urgência, a gente falava da queda do céu durante a peça como uma coisa distante, como uma coisa que viria, assim, um futuro que talvez nós mesmos não víssemos, talvez nossos filhos víssemos. Mal sabíamos nós, né, chegamos à conclusão, conversando juntos, que o céu ia cair nas nossas cabeças tão rapidamente, né, no ano seguinte. É só isso que eu queria acrescentar, essa reflexão que a gente fez juntos. Maravilloso, Gabriel. Muchas gracias. Fernanda, por favor, danos el broche de oro. Eu acho que eu sinto muito forte de falar aquilo que eu começo a peça falando e nesse momento, mais que nunca, assim, a gente tem muito que aprender, muito que aprender. Eu tenho muito que aprender, todos nós, com os nossos povos originários, né? Com esses povos que viviam de uma maneira harmônica com essa terra abundante, fértil, né? Com essa nossa mãe, e éramos todos juntos, o mesmo povo, né? Brasileiros. Nós nem deveríamos nos chamar brasileiros, somos, né? Mais de 300 povos, mais de 270 línguas. Então, imagina juntando ainda com todos os povos da América Latina, todos esses povos que habitam essa imensidão, esse território riquíssimo e fértil. A gente tem muito que aprender. Muito. Espero que a gente consiga aprender um pouquinho e transformar, né? Nos transformarmos. Gratidão por estar aqui, viu? Gratidão, Alice, gratidão, Marcelo, gratidão imensa, Jorge. É uma honra e um prazer enorme a gente estar aqui conversando com vocês, com todo mundo que estiver assistindo, no momento que estiver assistindo. Gratidão.
Bueno, realmente muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, muy especialmente a nuestra invitada Alice Guimaraes, que ha sido la que nos ha permitido tener un eje que nos ayuda a dialogar desde lo técnico, lo temático, lo histórico, lo político, lo humano. Por supuesto, no puedo dejar de reiterar mi agradecimiento, pero mi profundo placer a cada uno de ustedes, miembros de la Compañía Libre, artistas maravillosos. Muchas gracias por compartir su intimidad, el modo de trabajar que tienen, los procesos artísticos que ejercitan. Ha sido una gratísima lección para nosotros aprender un poco de lo que nos cuentan y espero, como muchos de ustedes también dicen, que algún momento podamos estar conversando presencialmente cerca uno del otro y sigamos aprendiendo para ver si podemos hacer crecer nuestra humanidad. Una vez más, agradecer a Jorge, el investigador del CCP, por esta oportunidad que nos da de hablar sobre teatro, de argumentar maneras de poder encontrarnos a través del teatro y por supuesto al Festival Bertolt Brecht por permitirnos que de esa programación interesantísima que ha propuesto para este año nosotros podamos conversar con un poco más de tiempo sobre los unos y los otros. Muchísimas gracias a todos, les deseo que estén muy bien y querido Jorge, usted tiene la palabra final. Gracias, Marcelo. Ha sido una rica experiencia. También cerrando entonces la sesión. Les agradecemos a ti, Marcelo, por la coordinación y a todos los miembros de la compañía CIA Libre de Brasil. Gracias por su participación. Gracias a Liz también. Comentarles a todo nuestro público que mañana continúa el festival y además vamos a tener una nueva sesión sobre una nueva obra. Esta semana estamos con 3 obras que van a ser analizadas de este modo, 3 obras que han sido seleccionadas dentro del festival. Así que no dejen de seguirnos en @ccpscz en Facebook y en YouTube. Un abrazo y hasta pronto. Seguro que vamos a tener una segunda oportunidad porque miren, no he tenido tiempo de mostrar y hablar sobre estas cosas que ustedes conocen muy bien. Nyande karuj pai, sere taran kuera putan de pai, pai heta kuera putan de pai eri. Anamo au de quatro priven, bapu ya menyenduta. Ko heta kuera nyandere cere ang inamo heta, mai bai na jeperi, kuera rete no endu kwamuai, kage kuera nye no endu kwamuai bai pacene. Yanami jirai wabi bojaji anajepe wari nyande bu pe icheu chebu pe cheu apu pe iwa javi pe cheu te kwaru nyande kwai nyande wa turami opamba rupi ma nyente jaje joga ka etawa kuru bare dei pe ya ganem chechirang be chen katu emang etamba epuwe yadam nanje peri ko en ogwa ta ko wa anandu Araqua yani tu jakwe wa taang pe peja nami heta kuru ro punyan de twaian heta wa kuru ro riven okay kringwe kure kwai o bu kwa pra he nga pu ko pro bu punyan de kwai ya tu ma hetamba ko oje kwa rive o inu pe jawa ta hetamba o ko ru wa cha kwe ko ru pi o wa ta ti pu tu oi ko ijau kwa pura kae nyande kuru ma rupi no chukate mari veri vete de nyemi rupi de inde kwai rupi de dai ko tembia po ang nyande uwai de oi wa ko jai kwa ka trami oi wa ya rupi de kwai ko ro ta vai oi ko oi na ka pu vari ko vai wa ta te mai nanje ta jai ka jai cha ko ta vai no Thank you.
orang tu kau ada jauh perata ni dah jauh mama ita pagi bulupi ka bulupi kayaknya mental ada punya ni berai dia mako ibu jadi kau baca ya tak jauh kapal tu nak jadi tak jauh kan mo ai nak jadi kau itu dalam berai dia kau itu terokek orang ni kau enak terus berai terus anak tu bora kerja ya ini beca itu angka yang beca dan yang kerja beca yang kita buat itu tambah lebih angka cuma dia punya time tu tambah dia pena tai berlalu agak umur berapa jadi ada kau di situ ada kau apa yang nanti mobile nanti dai ko chei rakta hai ya ko chari ko etar pun putte peisa ka o ja ko perfect kai ko kai le tengo ko yente no je pe ava ki ai ko hai man che ala to ko o ja ko de ko ala ya aro ga ko peisa de ko kai ni nanye tenya de ko ga ku aha no ni cha ku ano di ke ka ko irma de a